emergency tayo dito. Tutukan mo. Ganyan. Yan. Lambot mo. Bagsak mo yung katama mo, may papasyas. Lambot. Yan. Tapos. Okay na? Brad? Asume! Okay kami. Thumbs up Asume hindi mo. Ay, thank you po. Hindi, taas mo to. Ito na. Taas mo doon. Sige! Thumbs up, thumbs Sige up. po. Sige, sige mo. Oh. Kanya, no? Yan. Oh. Yan guys, okay na siya. Sige. Isa. Follow ko. Okay guys, tapos na. Sabihin mo, chat mo, sabihin mo.